ਨਿਊਜ਼ ਆਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸਿੰਧ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਦਿਲ ਕੁਰੈਸ਼ੀ। ਰਿਫਾਰਮ GST ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਬਣ ਚੁੱਕੇ। ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਆਇੰਦਾ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤਾਈਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਦੀਆਂ ਸਮੇਤ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਮਾਤਾਂ को ई ਬਿੱਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕੀਤੇ ਇਤਮਾਦ घिन सकसी या कहना या सिर्फ सिंध असैंबली ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਪਲ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ई ਬਿੱਲ को मंजूर करते नाफिज कर ਦਿੱਤਾ ਵੇ ਸੀ। ਇਹ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਿੰਧ असैंबली ਦੇ ਅਰਾकीन क्या सोचते पैन उन्हां दी राय घिनते हैं। रिफॉर्म GST बिल असम्बली में पेश किया जा चुका है। अब नेक्स्ट सेशन तक हुकूमत को कुछ टाइम मिल गया है, क्या वो अपने इत्तेहादियों को एतमाद में लेने के लिए कोई मुशावरत कर रहे हैं, कोई बातचीत हो रही है? देखिए, मुशावरत का तो उन्होंने हमसे कहा है, लेकिन बहरहाल हमारे पास अपनी प्रपोजल्स हैं और मुत्तहिदा कौमी मंच ने वज़ीर आज़म साहब से मुलाकात में भी उनको दे दी हैं और हम इस पर एक बाकायदा पेपर तैयार कर रहे हैं जिसमें हम उन्हें ये बताएंगे कि रिफॉर्म GST के जरिए किस तरह एक आम आदमी तक सारा का सारा टैक्स का न सिर्फ बोझ पड़ेगा बल्कि जो अशिया खुर्दनोश उनकी कीमतों में भी होश रुपये इजाफा होगा। एक तरफ तो ये चीज़ होगी, दूसरा इससे कोई ऐसा खास फायदा हुकूमत के टैक्स नेट में नहीं आ रहा। तो हम ये कहते हैं कि नंबर एक, हुकूमत अपने जो शाना अखराजात हैं, जो गैर तरक्की अखराजात हैं, उनको कम करे, टैक्स नेट बढ़ाए। टैक्स नेट बढ़ाने के साथ साथ उन लोगों को भी टैक्स के अंदर लाए जो कि ज़रूरी आमदनी के लिए 3 लाख से ऊपर जिनकी आमदनी है उनको भी टैक्स नेट। तो बहुत सारी ऐसी तजावीज़ हैं जो हम दे भी चुके हैं और उस पर बाकायदा माहिरों की एक टीम है MQM की कायदे तरीक़े अल्ताफ़ हुसैन भाई की हिदायत के बाद बैठी हुई है और इंशाअल्लाह परसों हम पूरी तजावीज़ मुतज़म्मत करके हुकूमत को पेश कर देंगे। हमने तो इनकी काफ़ी जो थे मामलात हमने बर्दाश्त करके उनको और करीब रखने की कोशिश की है। आइंदा भी उनको इस ट्रैक पे लेंगे और उनको हम कभी अपने से जुदा होने नहीं देंगे। हम कोशिश करेंगे कि उनको मुतमिन करें। अगर हम अपने घर से खुद अपने जेब से पैसे तब नहीं निकालेंगे, कोई 10,000 5,000, तब हम दूसरों को नहीं कह सकते कि आप हमें जो है हमारी फंडिंग करें, हमारी मदद करें। इसलिए दूसरों की मदद मांगने के लिए हमें पहले अपने घर से कुछ न कुछ निकालना पड़ेगा। हमारे पास ठोस वैलिड ग्राउंड हैं। ये वन टाइम टैक्स है, कोई सारी उम्र की टैक्स नहीं है। अगर आप भाइयों के साथ भाई बनना चाहते हैं, गरीबों के साथ अपना हाथ बटाना चाहते हैं तो आपकी मेहरबानी है, नहीं बटाएंगे तो हम क्या कर सकते हैं। नहीं, अभी तक तो कोई मुशावरत, कोई बातचीत नहीं हुई है। जो तहफ़्फ़ुज़ात है वो हैं। इस तरह के किसी भी ज़ालिमाना टैक्स को हम नहीं मानेंगे और अगर ज़रूरत पड़ी तो उसके खिलाफ वोट देंगे। जी बिल्कुल, मुशावरत चल रही है और प्राइम मिनिस्टर साहब सब पार्टी से हैं राब्ते में। इंशाल्लाह कल भी फारूक सत्तार साहब मिले उनसे, तो उम्मीद है कि तमाम पार्टीज ऑन बोर्ड होंगी और ये इंशाल्लाह ताला अफ़ाम व तफ़हीम के साथ पास हो जाएगा। जो हमारे कोलिशन पार्टनर्स हैं उनको मुतमईन करेंगे और जो कंडीशंस हैं, जो सूरत हाल है, कुछ कर्जे लिए जा रहे हैं, जो फ्लड आया है जिसकी वजह से जो डिज़ास्टर आया है, तबाहियाँ जो हुई हैं, तो उस पर जो है गवर्नमेंट चाहती है कि कुछ जो है वो GST पर रिफॉर्म्स ले आए और ये GST पर उन चीज़ों पर हैं जो गरीबों पर अफेक्ट नहीं होंगी और ज़्यादातर जो है उन पुरतहश चीज़ों पर GST लगाया जा रहा है। गाड़ियों पर लगाया जा रहा है, एयर कंडीशन है, फ्रिज है, उन चीज़ों पर लगाया जा रहा है GST जो गरीब लोगों की अप्रोच से बाहर है। मिडिल क्लास को ज़रा उस पर जो है वो होगा थोड़ा बहुत, तो ये GST उन पे लगा है। बिल पेश किया गया एक अच्छी इक़दाम की वजह से, तो उनका हक़ है मुखालफत करना। तो हम कोशिश करेंगे कि कमेटी के ज़रिए उनको कायल किया जाए, नहीं तो फिर असम्बली में पेश होगा। असम्बली जो फैसला करेगी, उम्मीद करते हैं कि अच्छी बात का अच्छी तरीके से ही, जो कि हमारी कमेटी ने सोच समझ कर, क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी इसके बाद पेश हुआ है तो उन्होंने अपने में यही किया कि ये बेहतर है। तो आइंदा यही उम्मीद करते हैं कि अपोजिशन भी समझ जाएगी। क्या सिर्फ सिंध असम्बली से ही इसको पास करा के नाफिज कर दिया जाएगा या इसके लिए कोई और लाहेमल तय किया जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी तो कोशिश होगी कि कंसेंसस से चारों सूबाई असम्बलियों से वफाक से जो ना इस पे मतलब मंजूर कर पास करवाया जाए और डेफिनेटली अगर सिंध असम्बली में आया तो यहाँ तो कोई इशू नहीं है, यहाँ तो पास हो जाएगा। जो भी इख्तलाफात हैं हम मतलब वो उस पर बातचीत हो रही है, मतलब असम्बली के बाहर भी, असम्बली के अंदर भी, और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि मतलब ये बिल भी अगर पास हुआ तो यूनानिमसली होगा जो है ना। नहीं, कोशिश तो ये होगी कि चारों सूबों में ये एक जैसा ही सिस्टम नाफिज हो, तो इंशाल्लाह उस पर वर्क हो रहा है और उसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे हमें। GST हमने पहले भी मुखालफत की थी कि ये आवाम के लिए बहुत तकलीफ दे सूरत हाल होगी, इसलिए बेहतर है कि ये हमारी पीपल्स पार्टी की जो गवर्नमेंट है और MQM उनकी पूरी सपोर्ट कर रही है। अगर MQM को तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो खुल के सामने आए। अब ये नहीं है कि अगर वो पावर का भी मजा ले रहे हैं और फिर अपनी तहफ़्फ़ुज़ात का भी इजहार कर रहे हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो आप खुल के आइए, नहीं तो फिर आइए हमारे साथ अपोजिशन में आके बैठिए और उसके बाद खुल के बात कीजिए कि जो गलत है वो गलत है और जो सही है वो सही सामने आए। क्योंकि वैसे भी आप देखिए महंगाई तो इतनी, मैं तो हैरान हूँ
کہ اس عید پہ لوگ اتنا پریشان ہے کہ وہ جو خدا کی طرف سے ایک فریضہ دیا گیا ہے کہ قربانی کرنی ہے آج کے بعد، وہ کیسے کریں گے؟ نہیں، یہ بالکل ہماری یہ کولیشن گورنمنٹ ہے اور وہ ہمارے ساتھ حکومت میں بھی ساتھ ہے، تو ان سے مل بیٹھ کے اور یہ مسئلہ جو ہے طے کریں گے، سب کو جو ہے اس پہ آمادہ کریں گے، اس کے بعد ہی ہم بل جو پاس کرائیں گے۔ جی ایس ٹی کا بل خاص طور جو ہے میرا خیال جو پرابلم آ رہا ہے ہم لوگوں کو وہ کوآرڈینیشن کا ہے، کوآرڈینیٹ جب تک نہیں کریں گے تو ون سائیڈڈ کام نہیں چل سکتا۔ ہمارا فرض بنتا ہے ہمارے خاص طور اتحادی جو ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر کے مسئلے کو طے کر کے پھر لے کر لایا جائے۔ اس میں بہتر تو یہ ہوتا کہ گورنمنٹ اس کو لانے سے پہلے اپنے اتحادی پارٹیوں کے ساتھ اس پہ مشاورت کرتی اور پھر اس کو اسمبلی میں لاتی۔ اب اگر یہ اسمبلی میں لے کر آتے ہیں اور ان کے سارے اتحادی اس کی مخالفت کرتے ہیں اور صرف ایک صوبے سے اس کو پاس کرا کے اور 3 صوبوں سے بھی پاس نہ کرا سکیں اور مرکز میں بھی پاس نہ ہو، تو یہ تو ایک قسم کا حکومت کے اوپر عوام کا اسمبلی کا عدم اعتماد کہلائے گا، اور یہ انہوں نے جلد بازی کی ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ پاس کرا سکیں گے، کیونکہ اس پر ایم کیو ایم، اے این پی، مولانا فضل الرحمان، اب تک ہماری پارٹی چپ ہے، پر کاف نون ہم بھی کل جب دیکھیں گے کہ ایک اکثریت اور یہ عوام کے مفاد میں نہیں سمجھا جا رہا۔ مسئلہ یہ ہے کہ چاہے ہماری اکثریت بھی ہو لیکن ہم کوشش یہی کریں گے کہ ہم سب دوستوں کو ساتھ لے کے چلیں اور انشاءاللہ وہ اکثریت کے باوجود بھی وہ ہمارے ساتھ ویسے بھی وہ ہمارے ساتھ بیٹھیں گے، انشاءاللہ یونانیمسلی ہم کروا لیں گے۔ اور رہا سوال دوسری اسمبلیز کا بھی، تو وہ دوستوں کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے، ظاہر ہے کمیٹیز بنی ہوئی ہیں اور ہم پر امید ہیں کہ ان کے لیڈرز جو ہیں وہ کافی سمجھدار ہیں اور حالات اور واقعات سمجھ رہے ہیں۔ ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں کانفرنس اسلام آباد میں چل رہی ہے کل سے، تو ان کی بھی پہلی ڈیمانڈ یہی ہے ٹیکس آپ اپنوں پہ کیوں نہیں لگا رہے ہو، تو ہم امیروں پہ لگا رہے ہیں اور لگنا چاہیے، جب ملک ایسے حالات میں ہے تو لگنا چاہیے، انشاءاللہ ہم سب کو کانفیڈنس ملے گی۔ دیکھیں یہ کولیشن گورنمنٹ ہے تو ہم نہیں چاہتے کہ ہم کوئی ایسا فیصلہ کر لیں جو ہمارے جو ساتھ الائز ہیں ان کو ڈیفیکلٹی ہو اور کہیں پھر اعتراضات اٹھ جاتے ہیں کہ ہمیں تو کنسلٹ نہیں کیا گیا۔ تو ایک اچھا خاصا موقع فراہم کیا گیا ہے کہ ہم اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھیں گے، اور کیونکہ یہ پروونشل ایشو کے ساتھ ساتھ فیڈرل گورنمنٹ کا بھی ایک ایشو ہے، تو ہم بیٹھ کے مل کے اس مسئلے کو حل کر لیں گے، اور مجھے امید ہے کہ ماشاءاللہ جلد سے جلد ایسا فیصلہ کریں گے جو کہ فیڈرل گورنمنٹ کو بھی منظور ہو جائے گا اور یہاں بھی کسی کو اعتراض نہیں ہوگا۔ ہم نے جو فیصلے کیے ہیں یا کر رہے ہیں وہ ان دا انٹرسٹ آف پاکستان، کیونکہ انٹرنیشنل ڈونرز کنٹریز کے طرف سے بھی یہی خواہش دکھائی گئی کہ آپ تو ہم سے تو کچھ ڈیمانڈ کر رہے ہو ڈونیشن وغیرہ جو بھی فلڈ افیکٹ ہی ہے، لیکن اپنے طرف سے تو ایک پیسہ بھی نہیں دے رہے ہو۔ ریفارم جی ایس ٹی دا بل جن تے حکومتی اتحادی جماعتاں سمیت اپوزیشن جماعتاں دے تحفظات تاحال بھی برقرار نظر آندے پین۔ کیا حکمران جماعت انہاں کو اعتماد وچ گھن سکسی؟ انہیں کیتے سندھ اسمبلی دے اراکین دی رائے تے سن گئی دیے، جس نال ہی سندھ اسمبلی دا اجلاس غیر معینہ مدت کیتے ملتوی کر دیتا گیا۔ عدیل قریشی، روہی ٹی وی، کراچی۔